नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फबीहा अरम को कहती है, सनाया आपकी बार बार तजलील करती है और आप सुनते रहते हैं। आप उसके शौहर हैं। शौहर जैसा भी हो, उसकी इज्जत करना उसकी बीवी पर फर्ज होता है। आपने मुझसे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। मुझे इस तरह से सनाया का आपकी बेइज्जती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि दुनिया की कोई औरत अपने सामने अपने शौहर की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। आप शौहर हैं, खादिम नहीं। आप उन पर हुक्म चला सकते हैं। बच्चों की वजह से सनाया को ढील देने का कोई फायदा नहीं। बच्चे आपके हैं। वो सनाया से ज्यादा मेरे पास रहना पसंद करते हैं। मैं सनाया के बाद भी बच्चों को उनकी माँ से ज्यादा अच्छा संभाल सकती हूँ। उन्हें वो प्यार दे सकती हूँ जो कभी उनकी अपनी माँ ने भी नहीं दिया होगा। मुझसे इतनी भी दुश्मनी क्या? चलो मान लिया मैं सौतन ही सही, बुरी लगूं तो समझ आती है। आपसे गैरों जैसा सलूक, उनकी परमिशन के बगैर आप अपने ही घर में उनके कमरे में नहीं आ जा सकते। वो आपको जबरदस्ती अपने कमरे से निकाल देती है। अरहम सनाया सिर्फ खुद को पसंद करती है। उसे सिर्फ अपना आप अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे बच्चों से भी कोई खास लगाव नहीं। अगर होता तो वो अपने बच्चों के बाप को इतनी तकलीफ में ना देखती। फिर मुझे बताइए, इस रिश्ते में रहने की कोई वजह है? मेरे ख्याल में कोई नहीं। दे दीजिए तलाक, निकाल दीजिए उनको घर से। अरहम कहता है, फबिया, सनाया को इस घर से निकालना मेरे लिए इतना आसान नहीं। फबिया कहती है, इतना मुश्किल भी नहीं। सनाया सिर्फ इसलिए आपके साथ बुरा सलूक कर रही है कि आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते को सर पर बिठाकर रखने का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ बोझ हो। अरहम सर उठाता है। फबीहा अरहम की आंखों में आंखें डालती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और अरहम के इतने करीब हो जाती है कि अरहम मजबूर हो जाता है। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। अब इस बोझ को सर से उतार कर फेंकना ही अच्छा है। फबीहा कहती है, अब हुई ना बहादुरों वाली बात। शेर धाड़ता हुआ अच्छा लगता है। एक फैसला आपने मुझसे शादी करने का किया था और दूसरा फैसला आप सनाया को तलाक देने का कर ही लें। जिंदगी आसान हो जाएगी। अरहम हाँ में सर हिलाता है। फबीहा अरहम का सर दबाने लगती है। ज्यादा मत सोचिए, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। फबीहा दिल ही दिल में कह रही थी, सनाया बस आज का दिन, इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है। सुबह का सूरज तुलू ही तुम्हें इस घर से निकालने के लिए होगा। देखती जाओ तुम्हारे साथ सुबह मैं करती क्या हूं। इधर सनाया का दिल भी धड़क रहा था। अचानक से मेरी धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं? क्या अरहम मुझे तलाक का तो नहीं सोच रहे? इस फबीहा ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मेरा शौहर तो पहले ही छीन चुकी है, अब बच्चे भी छीनना चाहती है। अगर उसने ऐसा किया तो इस बार उसका सामना एक बीवी से नहीं, एक माँ से होगा। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ रहेंगे। कोई इन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। ये औरत बहुत जल्द अरहम को सड़क पर ले आएगी। इसने बड़ी चालाकी से हादिया को घर से निकलवाया है। अब वो यही खेल मेरे साथ खेल रही है। हर वक्त अरहम के कान में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ फूंकती रहती है। अल्लाह मेरी मदद फरमा। तू जानता है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। सनाया बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। सनाया की जैसे ही आंख खुलती है, बच्चे उसके साथ नहीं थे। फबीहा बच्चों के लिए खाना बनाकर दे रही थी। बच्चे भी फबीहा के बनाए गए खानों को बहुत पसंद कर रहे थे। फबीहा कहती, अच्छा हरीम हाथी, तुम ये बताओ कि तुम्हें छोटी मामा के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है या बड़ी मामा के हाथ का? हादी कहता है, ऑफ कोर्स, आपके हाथ का बना हुआ खाना हमें अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। फबीहा कहती, अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम्हें छोटी मामा और बड़ी मामा में से कौन अच्छा लगता है? कौन ज्यादा ख्याल रखता है? वक्त पर लंच कौन देता है? बच्चे कहते हैं, आप। मामा तो लंच के टाइम ऑफिस में होती हैं। अच्छा तुम्हें घर किसके साथ आना अच्छा लगता है? बच्चे कहते हैं, आपके साथ, इसलिए कि आप हमें घुमाने फिराने लेकर जाती हैं। फबीहा कहती है, अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे? मैं तुम्हें घुमाने फिराने लेकर जाया करूंगी। हम हर रोज अच्छे अच्छे खाने खाया करेंगे, बाहर जाया करेंगे। तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट्स मिलेंगी तुम्हें। बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। मामा तो बस हर रोज ऑफिस चली जाती हैं और शाम को घर आती हैं। आप तो हर वक्त हमारे साथ होती हैं।
ارحم یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ دل ہی دل میں کہتا ہے مجھے اب ثنایا کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ فبیہا میرے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اتنے میں ثنایا بھی آ جاتی ہے۔ فبیہا کو کہتی ہے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے بچوں سے دور رہا کرو۔ ثنایا بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے۔ فبیہا بڑی معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے بچوں کو ناشتہ تو کر لینے دیں، میری اور آپ کی کھینچا تانی میں بچوں کا تو خیال کریں۔ ثنایا کہتی ہے میں تم جیسی عورت کا سایہ بھی اپنے بچوں پر پڑنے نہیں دوں گی۔ حریم کہتی ہے ماما میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، آپ ہمیں ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہیں۔ ارحم کو غصہ آتا ہے ثنایا تم بچوں کو لے کر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے، بچے یہی ناشتہ کریں گے۔ ثنایا کہتی اس عورت کو میرے بچوں سے محبت نہیں، یہ صرف میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کی ساری چالوں کو سمجھتی ہوں، یہ بچوں کے دل میں اپنے لیے ہمدردی، محبت اور میرے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں ارحم۔ ثنایا اپنی طرف بچوں کو کھینچ رہی تھی اور فبیہا اپنی طرف۔ ارحم ثنایا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، آج سے میرا اور تمہارا تعلق ختم، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ گھر بھی میرا ہے اور بچے بھی میرے۔ ارحم ثنایا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالتا ہے۔ ہادی اپنی ماں کے ساتھ یہ زیادتی دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ میں ماما کے ساتھ جاؤں گا، چھوڑیے میری ماما کو، آپ میری ماما کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ حریم کہتی میں ماما کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہادی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ہادی حریم کے پاس آتا ہے۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرا وہاں دل نہیں لگے گا۔ فبیہا کہتی ہے ہادی میری جان تم بھی حریم کے ساتھ یہیں رک جاؤ۔ ہادی ایک بار فبیہا کو دیکھتا ہے اور اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ حریم روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ثنایا جانے لگتی ہے۔ ثنایا ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے یہ گھر ارحم تمہیں مبارک ہو، مگر یاد رکھنا جس طرح سے اس عورت نے میرا گھر برباد کیا ہے یہ بھی برباد ہوگی۔ فبیہا ارحم کو کہتی ہے ارحم آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ عورت مجھے بد دعائیں دے رہی ہے، ختم کر دیں اس رشتے کو ابھی اور اسی وقت، دے دیں طلاق اس عورت کو، توڑ دیں اس کا گھمنڈ تاکہ اسے دن میں تارے نظر آ جائیں۔ ارحم ثنایا کو کہتا ہے تم چلی جاؤ یہاں سے ثنایا۔ ثنایا روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ فبیہا ارحم کو کہتی ہے آپ نے کیوں ختم نہیں کر دیا اس فتنے کو، ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا کوئی تعلق بچا ہے؟ ارحم کہتا ہے پلیز فبیہا خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ فبیہا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی آج ارحم ثنایا کو طلاق دے دیتا تو میرا راستہ صاف ہو جاتا، ہر وقت خوف کی لگی دھڑکن ختم ہو جاتی۔ بڑا اچھا موقع تھا جو ہاتھ سے چلا گیا، مجھے اس آگ کو جلائے رکھنا ہے، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ میں اب نہیں چاہتی کہ ارحم اور ثنایا کا ٹاکرا ہو، میں ارحم کو طلاق دینے پر مجبور کر دوں گی۔ ڈرامہ حسرت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔